كتمت سرا بدل منه بالكتم من لبراد جماح من غوايتها كما يراد جماه الخيل باللجم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواه وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصم ورعها وهي في سائمات وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنات لذة للأمر قاتلة من حيث لا نسمى في وشد من جوع ومن شبع فرب مخمصة من التخم واستفرغي الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وإنهما محضك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما أعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عكم أمرتك الخير لكن ما تمرت به استقمت فما قولي لك أستقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى أصم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم حضر من وشد من صغاب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشح مطرف الأدم وروتته الجبال الشموم عن نفسه فأراها أيما شمم وأكد زده فيها ضرورته لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوله لم تخرج الدنيا من محمد سيد الكونين والثقلين والفريق ومن عجم نبينا أمرنا فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبيين في خلق وفي ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرف الميناء رشف الميناء ديم وواقفون لديه عند حادهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في المحا فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم دعاته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم ذاته ما شئت من شرف منصب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له فيعرب عنه نطق بفم لو نسبا قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دار السر لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فلي في القرب والبعد فيه غرام فحم كشمس تظهر للعينين من بعد طرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زنه خلق الحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر قهوة في حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم ديل تربا ضمع عظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آبانا مولده عن طيب عنصره طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبتاء ونكسرى وهو منصدع كشمل أصحاب
والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساقي العين من صدم وساء سوات أن ضادت بحيراتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يبخر إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقي حر وطيس للهجين همي أقسمت بالقمر المشاق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغر والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من ألم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسل ولم تقم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالي من الأطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وحي بمكتب
مكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كما برأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من رفقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر تهمي بعارض جد أو خلت البطاح بها سيل من اليم أو سيل من العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آية له ظهور نار القرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمل للمديح إلى ما فيه من كرم أخلاق وشيم آية حق من الرحمن محدثة قادمة صفة موصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دمت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق ولا تبغين من حكم ما حربت لعدم حرب عاد الأعادي إلي همك يا سلمي ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا الجني عن الحرم لها معان كما موج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تصع عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خفة من حر نار العظام أطفتها العظام وردها شبمي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكمثل معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم
لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عاد الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبع طباق بهم بموكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شوى لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مقتدم فحسن كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رعت قلوب
العدا أنبأ بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شلت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضعيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العيد قرم يجر بحر خميس فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل مغترب لله مغتسب يسلو بمستسل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم بكل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا رسل حلف لهم أدهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العيدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسوء للخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسماء تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الخيل من شدة الحزم لا من شدة الخزم طارت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله وإن تلقاه الأسد في أجمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير ملقى أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشمال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفك بالعلم في معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام إذ قلدني ما تشع وكبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غير صما في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارتنا في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسومي ومن يبيع آجلا منه بعجله يبله الغبن في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وأوفى الخلق بالذمم لم يكن في معادي أخيرا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشه أن يحرم الراجم كريمه
ألزمت أفكاري مدائحه وجدته للخلاص خير ملتزم ولي فوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة بيت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي قطفت يد زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولي ضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام على رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والتب بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنجم مرنحت عذبات البنير عصبا وأتراب العساحة ذي العيس بالنظام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
من بيته بطيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسمعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليا من تذكر جيران بذي سلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أنبياء عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وعترته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وامتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة زهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت رسول سيدنا الرسول. وفي صحائف ولديهما الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة الشريفة سيدي شرف الدين محمد البصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى
إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا ربنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. الله ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأسوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا ولعاملنا وعاملنا ومخدمنا. وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وآله وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul musannifu rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pembelajaran kita kitab Nasaihud Diniyah, masih ya babul ilmi, ya bab ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa masalul jahilil muqassiri fi talabil ilmil wajibi alaihi, dan perumpamaan orang yang jahil yang lalai pada menuntut ilmu yang wajib atasnya, kamasali abdin arsala ilaihi sayyiduhu kitaban, seperti perumpamaan seorang budak mengutus kepadanya oleh majikannya akan surat, ya'muruhu fihi bi asya'a wa yanhahu fihi an asya'a, memerintahkan ia akan dia padanya pada surat tadi dengan segala sesuatu dan menegah ia akan dia padanya daripada segala sesuatu. Falam yanzur fi dzalikal kitab wa lam ya'rif ma fiha aslan ma'al qudrati ala dzalika wat tamakkuni minhu, maka tidak memandang ia pada itu surat dan tidak mengenal ia akan barang yang padanya secara asal serta kuasa atas demikian itu dan mungkin daripadanya. Itu seperti orang yang disurati oleh bosnya, kamu begini-begini, sekalinya habis datang suratnya dibuangnya, gitu kan. Nah, itu seperti itu orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang jahil disuruh oleh Allah belajar supaya tahu hukum syariat tapi tidak mau, ya. Sehingga apa? Terlanggar aturan Allah.
Wa masalul alimil ladzi lam ya'mal bi ilmihi, dan perumpamaan orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya itu jelek juga aslinya kan ya. Yang paling jelek itu yang jahil memang ya, yang jahil tidak mau belajar ya, sama yang orang yang disurati oleh bosnya, ada perintah di sana, sekalinya setelah diterima suratnya dibuang, tidak dibuka, tidak tahu apa isinya. Kalau ini orang yang alim sudah, orang yang tahu ilmunya tapi tidak dikerjain, ya, tidak dikerjakan. Kama saliman nazara fi kitabi sayyidihi wa alima ma fihi, falam yamtazil li syai'in min awamirihi wa lam yajtanib syai'an min nawahihi allati nassa 'alaiha fi kitabih. Seperti perumpamaan orang yang memandang ia pada surat majikannya dan mengetahui ia barang yang padanya, maka tidak ia turuti bagi sesuatu daripada perintah-perintahnya, dan tidak menjauhi ia akan sesuatu daripada tegahan-tegahannya yang menaskan ia atasnya pada kitabnya. Ini terbaik sedikit nih, suratnya tuh dibaca sih gitu kan ya, paham isi surat, tapi kadang ngomong gawi juga sami'na wa asaina gitu. Kalau yang tadi memang tidak membaca sama sekali ya. Ya masih mending yang alim juga sih ya sedikit. Fanzur rahimakallah, maka pandanglah mudah-mudahan merahmati akan engkau oleh Allah. Hal tara taqsiran asna'a min taqsiri hadainil abdaini fi haqqi sayyidihima, apakah engkau lihat kelalaian lebih jelek daripada lalai ini dua budak pada hak majikan keduanya. Wa hal taqumu lahuma indahu hajjatun aw hujjatan aw udran, dan apakah al taqumu lahuma indahu hujjatun aw udrun, atau berdiri bagi keduanya di sisinya, di sisi majikan nanti hujjah atau udzur, artinya adakah alasan, bisakah beralasan supaya tidak dapat hukuman dari majikannya itu, ya tentunya saja tidak bisa. Wa hal ahadun ahaqqu bil iqabi wan nakali minhuma, dan apakah seseorang lebih berhak dengan siksaan dan hukuman daripada keduanya, li jara'atihima wa qillati ta'zimihima li sayyidihima, karena berani keduanya dan sedikit membesarkan keduanya bagi majikan keduanya. Artinya orang ini memang layak dihukum ya. Yang pertama tadi yang tidak mau membaca sama sekali dengan surat, yang kedua membaca tapi tidak ngerjain, tidak ngerjakan isinya, semuanya ya jelek ya. Fahdar an takuna ahadar rajulainil masy'umain, maka takuti olehmu bahwasanya adalah engkau salah satu dua laki-laki yang sial. Masy'um itu sial, artinya jangan jadi orang yang sial yang dua ini. Yang budak yang disurati majikannya, suratnya udah dibaca, udah dibuka sama sekali. Ada yang satu lagi disurati majikannya, ada perintah, ada tegahan di sana, dibaca sih, ngerti isinya, tapi tidak dikerjakan. Ya sama aja, kedua-duanya memang sial. Al jahilul ladzi la yata'allam, yang jahil yang tidak belajar. Awil alimul ladzi la ya'mal, itu dua yang sial. Orang alim yang tidak beramal ya. Artinya orang alim tahu bahwasanya ini wajib tapi tidak dikerjakan. Dia alim berilmu tahu ini haram tapi dikerjakan, gitu kan. Itu yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Fatahlika ma'al halikin wa takhsirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Maka hancurlah engkau beserta orang-orang yang hancur, dan engkau rugi dunia dan akhirat, itulah ia kerugian yang nyata.
Wa ammal ittisa'u fil ulumid diniyati nafi'ati wal istiksaru minha wa ziyadatu ala qadril hajati fadzalika min a'zamil wasaili ila Allah wa afdalil fadaili 'inda Allah. Adapun berluas pada ilmu agama yang bermanfaat dan memperbanyak daripadanya dan menambah atas kadar hajat, maka demikian itu daripada sebesar-besar perantaraan kepada Allah dan seafdal-afdal segala kelebihan di sisi Allah. Walakin ma'al ikhlas liwajhillahi fi talabil ilmi wa ma'a mutaladabatin nafsi bil amali bima ta'allama wa ta'limihi li ibadillah muridan bidzalika kullihi wajhallahi wad daral akhirah. Dan tetapi yang itu semuanya memperluas ilmu agama seluas-luasnya itu bagus kata beliau, tapi apa syaratnya? Dengan ikhlas, karena zat Allah pada menuntut ilmu dan beserta menuntut nafsu dengan mengamalkan dengan barang yang dia ketahui. Artinya ilmu itu diamalkan walaupun yang sunat gitu kan ya, supaya ada beda ya, beda orang yang menuntut ilmu dengan orang awam gitu. Ya kita tahu sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Jangan sholatnya fardu aja, sunatnya tidak pernah kelihatan gitu kan. Itu artinya tidak ada perbedaan antara dia yang menuntut ilmu dengan orang yang awam yang ilmunya pas-pasan gitu kan. Itu yang disebutkan di sini. Dan mengajarkannya bagi hamba-hamba Allah, hal keadaannya menghendaki dengan demikian itu seluruhnya akan ridha Allah dan negeri akhirat. Wa tilkal martabatu hiya allati tali martabatan nubuwati, dan itu martabat yang mengiringi martabat kenabian. Artinya orang yang alim, menguasai semua ilmu yang bermanfaat, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah yang di bawah para nabi-nabi ya. Para ulama yang di bawah pangkat mereka di hadapan Allah di bawah para nabi-nabi gitu. Wa jami'u maratibil mu'minina anzalu minhu, dan seluruh martabat-martabat orang mukmin lebih rendah daripadanya, daripada martabat orang yang alim yang luas ini ilmunya. Fa innal ulama al-amilina humul wasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Maka sesungguhnya para ulama yang amilin, mereka itulah perantara antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara kaum muslimin. Wa qad qala Allah taala fi fadli ahli ilmi, dan sesungguhnya berfirman Allah taala pada kelebihan ahli ilmu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Itu kan, bersaksi oleh Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Ia dan malaikat. Artinya yang bersaksi itu para malaikat, wa ulul ilmi. Jadi dimasukkan oleh Allah saksi tauhid ini, malaikat Allah dulu, kemudian malaikat diikutkan ahlul ilmi. Itu kelebihan ahli ilmu. Fanzur kaifa qaranahum ma'a malaikatihi fi syahadati ala tauhidihi wa qiyamihi bil qisti wa huwal adlu. Maka pandang olehmu bagaimana mengiringkan ia akan mereka orang ahli, para ulama, beserta malaikatnya pada persaksian atas tauhidnya dan berdirinya dengan keadilan. Wa huwal adlu. Wa qala ta'ala qul hal yastawid ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang alim, yang tahu mereka itu, dan orang yang tidak tahu? Artinya orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Ai la yastawuna la fid dunya wala fil akhirah. Yani tidak sama, tidak di dunia dan tidak pada akhirat. Tapi tadi syaratnya apa? Orang berilmu, ilmunya luas, diamalkan ilmunya, jangan tahu aja gitu kan ya. Tahu salat tasbih kayak apa
Oh bisa, tahu aku mengajarkan, tapi nggawiin kada juga. Itu namanya teori, tidak prakteknya. Ya. Prakteknya itu penting. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu bidarajatin katsirah. Dan tetapi melebihkan oleh Allah akan orang yang tahu, artinya orang yang berilmu, atas orang yang tidak tahu dengan segala derajat yang banyak. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya mengangkat oleh Allah akan orang yang beriman mereka itu daripada kamu, dan orang yang diberikan mereka itu akan ilmu segala derajat. Ay 'alal ladzina amanu. Jadi orang yang berilmu itu diangkat oleh Allah derajat mereka di atas orang mukmin biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, al ulama'u warasatul anbiya'i. Bermula dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, bermula segala ulama pewaris para nabi-nabi. Li'annal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Karena bahwasanya segala nabi-nabi tidak mewariskan mereka itu akan dinar dan tidak dirham, dan hanya saja mewariskan mereka itu akan ilmu. Ya. Makanya apa? Di dalam sejarah Abu Hurairah sidin mengajar di Masjid Nabawi kan. Jadi ya biasalah seperti kita juga, di masjid sepi, di pasar ramai sekali. Jadi banyak sidin kada nemu belajarnya, keluar sidin ke pasar, pengumuman orang bagi-bagi peninggalan Rasulullah di masjid, tutup pasar semuanya, tutup. Habis itu belanja, bondong-bondong ke Masjid Nabawi. Nah, itu kan diam Abu Hurairah, sepi, tidak ada duit, tidak ada apa-apa di sini, tidak ada yang bagi. Jadi tanya lagi kepada dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah, mana jerpian orang bagi-bagi peninggalan Rasulullah? Tidak ada apa-apa tuh. Jadi kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Ya paling ada orang ngaji di situlah, orang belajar hadis Rasulullah, mengenang sejarah Rasulullah. Jadi Abu Hurairah, itulah peninggalan Rasulullah. Kalau duit tidak ada, memang Rasulullah itu tidak boleh diwarisi. Harta Rasulullah itu jadi sedekah semuanya. Jadi anak sidin pun tidak mewaris, Siti Fatimah tidak mewaris. Kalau secara umum itu kan kalau orang biasa Rasulullah itu meninggal, ya ahli warisnya kan istri sidin semuanya, bini-bini sidin, kemudian anak kan perempuan bintun, asabahnya Sayyidina Abbas itu ya. Kebetulan paman Sayyidina Rasulullah itu hanya satu ya, yang masih hidup waktu itu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi itu saja, seandainya orang biasa itu ahli warisnya bintun, zaujatun, bintun, asabah itu kan. Zaujat itu kan karena ada anak jadi 1/8 ya, 1/8, bintun separuh itu kan. Asabahnya sisanya Sayyidina Abbas, seandainya orang biasa. Tapi kalau ini kan Rasulullah tidak boleh salah satu khususiat para nabi-nabi adalah mereka, harta mereka itu tidak bisa diwaris ya. Kenapa? Itu memelihara ahli waris juga. Karena kan kalau orang sugih, orang kaya itu kadang-kadang ahli waris ini pengen, apalagi kalau yang bukan anak, misalnya kalau anak mungkin saking sayangnya dengan orang tua jarang ya yang mudahan abah nih mati aku mau waris.
Nah, jaranglah seperti itu kan. Tapi kalau misalnya ada sepupu kah, apalagi pemusuh, mudahan sepupuku nih mati, aku dapat tuh duitnya itu kan, karena dia asabahnya misalnya, atau keponakan yang durhaka tapi sugih misalnya, mudahan keponakanku mati, dan dapat juga aku harta waris, wah ini sesen-sen awan udah diberinya, itu kan, atau sebaliknya ya, Marina dengan keponakan itu bisa terjadi. Dengan Rasulullah itu kalau ada orang yang terpikir menginginkan supaya Rasulullah meninggal supaya dia dapat warisan dari Rasulullah, itu jadi murtad itu ya. Itu yang bahayanya. Makanya apa? Para nabi-nabi dibersihkan oleh Allah dari itu ya. Jadi orang tidak ada yang, kalau orang mukmin satupun tidak ada yang menginginkan Rasul itu meninggal mati. Karena apa? Kalau meninggal balaknya aja yang ada ya. Ruginya aja yang ada, bahkan dengan anaknya pun tidak dapat apa-apa karena tidak diwaris. Yang diwariskan para nabi-nabi itu ilmu. Siapa yang banyak belajar ilmu banyak dapat warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadis wa qala alaihi salatu wassalam la hasada illa fi isnataini, tidak ada iri. Hasad di sini maksudnya iri. Makna hasad itu pertama sebenarnya yang aslinya itu dengki, tapi dengki itu kan tidak baik. Yang dimaksud di sini iri, artinya perlu disamai, perlu kita berusaha berlomba-lomba untuk seperti orang ini bagus. Agama memuji orang ini. Siapa? La hasada illa fi isnataini rajulin atahullahul hikmata. Kalau yang di hadis masyhur itu rajulin gitu lah. Itu badal. Badal daripada isnataini. Rajulin atahullahul hikmata. Laki-laki mendatangkan akan dia oleh Allah akan hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-lail wa ana ar-nahar. Maka ia menghukumkan ia dengan dia, yaqdi itu qada ya qada yang qadi itu kan ya. Orang ini alim jadi qadi, jadi menghukumkan memperkarakan antara manusia dengan hukum Allah itu kan, dengan ilmunya karena dia alim. Yaqdi biha wa yu'allimuha, dan mengajarkan ia akan dia ana al-lail wa ana ar-nahar, di waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Wa rajulin atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan laki-laki mendatangkan akan dia oleh Allah harta, maka ia menginfakkan ia daripadanya di waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Artinya apa? Siang malam dia infakkan bahkan sampai habis hartanya itu gitu kan. Orang dulu ya tidak peduli gitu kan. Ya seperti harta Siti Khadijah gitu kan. Itu harta Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan termasuk orang yang terkaya di kalangan orang Quraisy ketika kawin dengan Rasulullah gitu kan. Kemudian setelah kawin dengan Rasulullah juga ahli di dalam berdagang sehingga makin bertambah lagi harta benda Rasulullah itu. Siti Khadijah itu. Tapi apa? Memang Rasulullah ini kan orang yang pemurah. Pokoknya siapa ada yang berhajat pasti dibantu oleh Rasulullah. Itu sebelum jadi nabi pun sudah kayak itu, seperti itu. Sampai ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, ya masih berdagang tapi tidak seinten yang dulunya ya. Banyak berdakwah dan bahkan harta-harta Siti Khadijah itu kan dipakai untuk modal berdakwah. Kalau dulu berdakwah itu kan bermodal sendiri gitu. Rasulullah itu kan berdakwah menjamu orang waktu orang kelaparan di Mekah itu. Orang Mekah itu semuanya dikumpul makanan. Makan besar. Orang Mekah waktu itu kan mungkin ya ribuan juga gitu kan, 5.000 6.000 juga mungkin puluhan ribu lah gitu kan. Itu dijamu seluruhnya, masak. Makan bubar, nggak ada dakwah lagi. Besok menjamu lagi,
makan bubar. Hari ketiga setelah makanan baru Rasulullah berdakwah. Itu pun ya hampir tidak ada yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi semuanya orang-orang yang ada kesempitan, orang Muslim diongkosi Rasulullah, sehingga apa, ketika Siti Khadijah meninggal, Rasulullah hijrah itu hampir habis harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah karena membacking Islam, ya, karena mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Itu yang perlu dihiri, itunya kan, seperti itu. Kalau bertumpuk aja, masuk di rekening aja misalnya, banyak sih, angka aja, melihat angka 10 M. Tapi apa? Berzakat aja kada terdengar, itu kan. Itu bala namanya itu ya, itu bala, bukan nikmat itu ya. Wa ma'nal hasadi huna al-ghibthah, dan makna hasad ini di sini jasidin apa? Al-ghibthah, iri, artinya perlu diiri, perlu disaingi orang yang seperti itu. Wa hiya mahmudatun fi umuril akhirah, dan ia terpuji pada perkara akhirat, artinya bersaing di dalam masalah agama itu bagus. Tapi kalau bersaing di melulu masalah dunia, ya seperti bisnis sering terjadi persaingan tidak sehat, itu jelek juga ya. Kalau jadi persaingan itu masalah yang terpuji. Dulu Syekh Abdullah Al-Lahji itu berkisah, yang bersaing di dalam menuntut ilmu itu terkenal waktu di Mekah itu Sayyid Alawi Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad, dengan Sayyid Muhammad Amin Qutbi itu. Pokoknya kalau ini hafal Quran, ini hafal Quran juga harus hafal Quran. Ini hafal qiraat 7, ini harus hafal qiraat 7 juga. Dan terjadi itu ya. Sampai apa? Tafsir itu Jalalain itu dihafal. Hafal. Dan jadi orang alim besar, kedua-duanya menjadi guru besar di Masjidil Haram dan menjadi figur yang besar, isinya kan. Punya murid yang banyak, macam-macam itu kan. Itu apa? Itu persaingan yang bagus, itu kan. Persaingan yang bagus, bahkan mempunyai kelebihan kekuatan hafalan. Jar Syekh Abdullah itu kan. Jadi kedua-duanya ini sering mengajar tuh ke kitab. Misalnya mengajar Mutamimah misalnya. Itu kitab. Hafal itu kan, mengajar Jurmiyah, apalagi Jurmiyah hafal gitu kan. Banyak aja mau santri, kamu kan banyak hafal kan dulu. Oh ini bang, udah hafal lagi. Ya jangankan yang Banikam, Rifat aja. Rifat, kamu dulu hafal kan Jurmiyah? Enggak bah, dulu. Oh ini bang, udah lagi. Itu. Kalau guru sebenarnya ya hafal Quran aja. Kalau kitab-kitab yang lain guru tidak ada yang hafal, tapi paham gitu kan. Poin-poinnya itu dihafal. Tapi guru banyak membaca. Nah kalau membaca banyak memang. Bahkan mungkin di sekitar 5 tahun di Mekah itu ada waktu yang jeda itu dalam 2 tahun pertama itu guru membaca itu sekitar 100 halaman sehari gitu kan. Jadi kalau ini kitab yang kecil ini 100 halaman itu yang tulisan halus-halus itu gitu kan. Makanya apa? Kitab Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Itu alhamdulillah guru mutalaah semuanya. Makanya kalau ngajar nang kayak syarah minhaj segala macam itu bisa gampang aja karena sudah ada di sini ya, sudah ada di otak. Kerangkanya itu sudah ada. Tapi kalau yang tidak mutalaah begagap ngajar itu. Yang seperti ini. Ini kan Nasaihud Diniyah ini intisari dari kitab Imam Ghazali Ihya. Kalau orang mutalaah kitab Ihya mudah memahami ini. Tapi kalau
enggak mutolaah sama sekali, begagap susah nantinya ya. Apalagi kalau mau ngajar kitab Hikam Ibnu Athaillah itu lebih parah lagi, itu sulit itu ya, sulit. Dulu pernah guru mendengar di Medan waktu MTQ di Medan bawa kafilah Kaltim. Jadi guru sering salat di Masjid Agungnya di Medan itu, Masjid Rayanya lah. Jadi ada hari Minggu rasanya pengajian Hikam. Jadi ada di sana, cuma kayaknya pengajarnya itu entah gimana ya, jauh sekali dari makna yang kalimat hikamnya itu. Guru diam aja sih, enggak ngomong, enggak komen, enggak juga, tapi dengarkan, oh ini kayaknya mungkin hanya literaturnya aja, terlalu melihat kalimat itu, tidak melihat syarahnya, sulit ya. Kalau tidak melihat syarahnya sulit memahami hikam itu. Kalau guru hikam itu memang dulu belajar sudah dengan Abuya, kitab Iqazul Himamnya itu, syarah hikam yang paling mudah sebenarnya, syarah Iqazul Himam, syarah hikam. Kita bisa memahami poin-poin dari hikam Ibnu Athaillah itu kalau kita sudah mempelajari Iqazul Himamnya itu. Makanya apa? Antara dua lah, tidak jadi masalah. Ya mun kada menghafal, banyaki membaca. Ini hafal kada membaca dakun, nah itu yang susah itu. Banyak aja bang kitab di HP segala. Oh aku mau mendownload internet banyak nih kitab-kitab Sayyidi Abdullah bin Alwi Ahadad. Tapi di download aja kada dibaca, dibuka ya tatap aja. Kama salil himari yahmilu asfara, kata Al-Qur'an itu kan. Dulu ada di Yaman. Di Yaman itu ada orang hafal Raudhatul Talibin itu 8 jilid. Kayak bajuri itu 8 biji. kayak I'anah itu, I'anah yang cetakan baru ini nih. 8 biji. Hafal semuanya. Mungkin dengan Quran tuh ya sekitar 8 kali Quran mungkin gitu. Hafal betul-betul hafal. Tapi uniknya orang ini tidak begitu paham dengan makna dari kitab Raudhatul Talibin. Memang agak sulit juga sih ya. Ada kadang-kadang di satu bagian tempat itu yang susah dipaham. Jadi kalau ada orang bahasul masail dihadirkan sini nih, coba baca Raudhatul Talibin, misalnya Kitabul Buyu', sudah ngerti lagi yang gurunya ini menjabarkan lah ya, habaib di Hadramaut itu, di Hadramaut sampai digelari apa, Himar Raudhah itu kan, Himar Raudhah, keledai Raudhah itu kan, karena beliau itu hafal Raudhah tapi tidak begitu memahami isinya. Tapi orang bisa hafal kitab Raudhah itu kan keramat itu, memang enggak gampang itu kitab. Ya, ini mungkin 1 jilid tuh isinya ya kayak 2 kali Nasaihud Diniyah ini. Kali 8. Ya, hafal itu. Orang dulu memang hebat. Kita lanjutkan. Wahia mahmudatun fil umuril akhirah, dan ia terpuji pada perkara akhirat. Wa qala alaihi salatu wasalam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Kelebihan orang alim atas orang yang abid. Orang yang abid itu artinya orang yang rajin beribadah, tapi ilmunya pas-pasan. Ya, harus ada ilmu juga. Kalau beribadah tanpa ilmu, ya enggak sah ibadahnya kan, kadang-kadang bisa salah. Tapi orang yang ilmunya luas, tapi tidak begitu tidak begitu banyak ibadahnya. Ya, ini enggak juga yang dimaksud ini orang alim hanya teorinya aja tadi, tidak mengamalkan, jelek berarti. Kalau ini ya ada mengamalkan tapi tidak sebanyak orang abid. Orang abid itu orang yang kadang-kadang ada yang bisa sampai sekurang-kurangnya
sepertiga malam dia beribadat kalau malamnya gitu. Itu orang abid namanya ya. Kalau itu pun yang standar Rasulullah, orang biasa sebenarnya. Orang dulu tuh kadang-kadang dia tidur malam tuh paling 2 jam, habis itu ibadah selebihnya sampai ke subuh gitu kan. Itu orang abid namanya ya, orang yang banyak fokus ke ibadah. Bahkan banyak juga yang sampai malamnya salat ibadah semalaman, besoknya puasa itu kan. Itu orang abid namanya. Tapi orang yang seperti itu bagus. Tapi lebih bagus orang yang alim. Orang yang alim, yang luas ilmunya. Seperti kelebihanku atas serendah-rendah laki-laki daripada sahabatku. Wa fi riwayatin ukhra kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti kelebihan bulan malam purnama atas seluruh segala bintang. Bintangnya kecil-kecil kan. Kalau malam ya malam 15, malam 14 itu besar terang gitu kan. Awan enggak ada awan misalnya. Gimana lihat dong bintang halus itu kan. Seperti itulah kelebihan orang alim dengan orang yang abid. Orang abid itu menyala juga, bagus aja juga, tapi enggak sebagus yang bulan yang besar. Fa idza kana fadlul alimi 'alal 'abidi bihadhil masabati, maka apabila adalah kelebihan orang alim atas orang yang ahli ibadah dengan ini tempat, ma'annal 'abida la yakhlu an ilmin bi ibadati, serta bahwasanya orang yang beribadah itu ahli ibadah. Abid itu bukan hanya beribadah biasa, banyak ibadah artinya. Tidak kosong ia daripada ilmu dengan ibadahnya, walau la dzalika lam yusamma 'abidan. Dan jikalau tidak demikian tidak dinamai ya abid. Orang abid itu adalah orang yang tahu perukunan yang disebut dulu kan, yang kita bahas, yang ilmu-ilmu dasar. Artinya orang sembahyang tahu ilmu sembahyang, wudu tahu rukun-rukun syarat-syarat wudu itu kan. Setelah itu dia selebihnya beramal lagi. Ada orang yang satunya dia memperluas ilmu sehingga ahli di dalam semua bidang ilmu. Ya, tapi amalnya juga ada, tapi tidak sebanyak orang yang abid tadi ya. Lebih afdal yang alim ini tadi. Karena apa? Yang alim ini manfaatnya menjalar ke lain, bisa ditransfer kepada masyarakat. Kalau abid ini ya gitu-gitu aja, dia sendiri aja yang dapat manfaatnya. Kalau orang abid itu sebenarnya ada ilmunya juga, artinya ilmu ibadahnya itu. Dan jikalau tidak demikian tidak dinama abid. Fakaifa yakunu fadlul alimi 'alal jahil, maka bagaimana jadilah kelebihan orang alim atas orang yang jahil. Perbandingan orang alim dengan abid aja seperti itu sudah. Seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang kecil itu. Kalau dengan orang jahil ya jangan tanya lagi. Perbandingan orang alim lawan orang jahil jangan tanya itu. Wa fadailul ilmi wa ahlihi la tuhsa, dan segala kelebihan ilmu dan ahlinya tidak terhingga. Wa kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa atharus salafis salih masyhuratun wa ma'rufatun fi dzalik. Dan kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan asar salafus salih orang terdahulu masyhur ya, dan dikenal pada demikian itu. Wal kutubu masyhunatun biha, dan segala kitab penuh dengan dia. A'ni bi fadailil ilmi wal ulama, yakni aku kehendaki dengan fadilat-fadilat ilmu dan ulama. Wa qala Ali radhiyallahu anhu al ilmu khairun minal mal, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu lebih baik daripada harta. Itu bisa membandingkan ilmu dengan harta. Al ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga kamu, kata Sayyidina Ali, dan kamu menjaga harta. Itu kan. Wal ilmu yazidu bil infaq, dan ilmu itu bertambah dengan diinfakkan. Kita ajarkan ilmu itu. Makin kuat, makin matang ilmu yang kita ajarkan itu. Udah pernah kan orang nak belajar pian habis ilmunya. Nggak ada kan kayak gitu.
Ada yang sekarang belajar, besok ada yang mau belajar, anak belajar lagi nah, anak saya ini ya habis sudah malam tadi sudah berbagi katanya. Nggak ada kayak gitulah, nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau duit, iya, ya kalau duit ya bagaimana berapapun banyaknya ada istilah kan gunung aja harta tuh gunung aja kalau enggak diapain gunung runtuh juragan itu ada istilah Banjar itu. Wal malu yang kusubih, dan harta itu berkurang dengan dia kalau diinfakkan ya berkurang habis. Wal ilmu hakim, dan ilmu itu penghakim, artinya orang yang menentukan, orang yang mengatur. Wal malu mahkumun alaih dan harta itu dihukumkan atasnya. Panjang lagi lah, mungkin cukup situ dulu ya. Masalah ini fadhailul ilmi. Ini pembahasan lagi wa'lam annal aliman alladzi la ya'malu bi ilmi maslubul fadilah. Nah, itu lagi orang ini ancaman orang yang alim, orang sudah belajar tapi tidak dikerjakan gitu ya. Itu. Cukup. Siapa yang kita yang meninggal? Kita bertahlil. Almarhumah Hajjah Sakinah binti Haji Mubin. Mubin ya. Almarhum Suryadi bin Hasan ini siapa nih? Oh ya kah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته ولجميع الأولياء والصالحين وإلى جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا لروح المرحومة حجة سكينة بنت حجي مبين والمرحوم سريدي بن حسن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا